हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल जेना एंटरटेनमेंट। तो सांग माने केमती अछंती आपण माने समस्ते आशा करूछि आपण माने भलरे थिबे आमे समस्ते भी भलरे अछु। आ आमे आज एको नुवा चैलेंज वीडियो नै आपण मानक पाखको आसी जाइछु। तो आज चैलेंज वीडियो रे पुनी माँ आछंती माने मो माँ आउ गत थर तो हेइथिला पखाळ चैलेंज सेरा तो मते हरैलो पनिशमेंट रे किसे देइलो चॉकलेट देइथिले। आज जहा जहा अछि खाइबा सेटा तो माँ कहिबे। आज तो फुल निरामिष अछि आ किसे किसे अछि तो माँ कहिबे तापरे वीडियो स्टार्ट करबा। किंतु ता आगरु कहि रखुछि सांग माने आपण माने जदि आम चैनल रे नुआ तो प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे साइड रे थिबा बेल आइकन ताको प्रेस करिवे जहा फल रे आमे जो नुआ नुआ वीडियो छाड़िबु आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। तो आउ देरी करबानी भूक तो पूरा जोर लागिलानी वीडियो स्टार्ट करबा। तो ता आगरु कहि दियो किसे किसे हेइछि भात भेंडू गाजर भाजा आउ सजना साग कलम साग आलू पुटल तरकारी नडिया रस देई पूरा हेइछि। तो आ लेट करबानी स्टार्ट करबा। तो रेडी 1 2 3 स्टार्ट। तो जाओ किए जितुछि किए हारुछि ना आज मु जितिमिनी केने आज सेदिन पखाळ भूक लागिथिला ना आज भूक लागना तो आज भूक तो लागी तरकारीटा जो करते बढ़िया लगुचे नडिया रस पड़ची मु प्लेन झोल करथांती ता भाई कहला ना हेई परिबनी मा नडिया रस पकेई की कर आलू पुटल ताकू नडिया रस पकेई गने भल लागे। आ समस्ते कमेंट करछन जे माउसी बहुत ब्यूटीफुल दी जनकर जोड़ी बहुत बढ़िया। तो माँ तरफ रे समस्त को धन्यवाद आपण माने बहुत सारा कमेंट करछंती ना। माँ कलम साग प्लेट को नहीं नहीं जन जे गरम हेउची ना जहा बासी होची मते सुजना साग आदु भी भल लागेनी। सुजना साग को नडिया कुरा पके भाजा हुए भल लागे। आज मैं जल्दी माने रसुण देके कर दे जन मते भल लागे देह पाए बहुत भल। भाई सांगर चैलेंज करलु माँ सांगर थरे करलु चैलेंज आउ सासु घर को गले सासु साथरे करिबे मु देखुथिबी आ जबे आम घर को आसीबी सेबे मो साथरे करिबी हाउ करवा। माँ हरियाणा मु टोठा भी खाई पारनी सॉरी नहीं तुम्हें अभी रंग केतले सार दबो के जान परिबनी ना मते कलम सागटा बहुत बढ़िया लगे। पखरो होइदिन तोर जितकी था एते जोर गरम लागुची झाड़ बासी होची माने फैन देई होनी वीडियो पाई। पनिशमेंट किस रखछ कि मो पाई माँ आज मु जीतने से तो पाई पनिशमेंट रखी मु तो हारी नहीं पनिशमेंट किस रखी काई मु देख सब सफा कर देतो किछि गटे भी रहबनी अकाले भात गुळे दबो खाई दबो शेष सागटा जीवनी रही जीवो गोटे साग खाइनी आ गोटे साग जीवो तू जहा रहिने हारिबो को लागितला मु खाई देली शीघ्र शीघ्र तू हारी गलु आज मते भूक लागी नहीं तो तथा सेम भात अछि मु देखा जाए गरम किसरी जे झाड़ उड़ी बहुत जोर गरम देछि झाड़ उड़ी आया गरम दिन
ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୋ ଦାନ୍ତର ଗଳି ଯାଇ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଏନି ଶାଗ। କଳମ ଶାଗଟା ଟିକେ ନରମ ଅଛି ଖାଇଦେବି। ସରିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ତ ହାରିବନି ଆଉ। ନା ମାଧର ଖାଇପାରିବେନି ବୋଲି ଖାଇଲେନି, ନହେଲେ ଭାତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ସବୁ ତରକାରୀ ଭାତ ସବୁ ଶେଷ, ଆଗେ ମୁଁ ପାଟି ଦେଖେଇଲି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିତିଲି। ଶାଗ ଖାଇଦେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ମୋ ଦାନ୍ତର ଟିକେ ଲାଗି ରହି ତ। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ କ୍ଲିନ୍ ସରୁ, ତାପରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। 12 seconds later. କିସ ହେଲା? ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ଯେ ଦେ ବେ। ସବୁ ମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କିସ ଯେ ଗୋଟେ ପାଠର ପଢ଼ା ହେନେ ବି ଯେ ତା ଛୁଆ ଜିତିକି ଆସୁ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇକି ଆସୁ, ଖେଳ ହେନେ ବି ତା ମା ଚାହାନ୍ତି କିସ ମୋ ଛୁଆ ହାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଜିତିକି ଆସୁ ନ ହାରୁ। ସେଇ ରକମ ମୋତେ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ତ ଦେ। ସେମିତି ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମା କତିରେ ଅଳି କରେ ଯେ ମା ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇମି ସେଇଟା ଖାଇମି, ଏଇଟା କର, ଏଇଟା ଆଣିଦିଅ, ସେଇଟା ଆଣିଦିଅ, ଆଣିକି ଦିଅ। ମାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମା ଆଣିକି ଦଉଛି ନା ଦଉନି? ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେ ପ୍ରକାର ଗରମ ଦେଇଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଇଏକୁ ଫେର ଏଠି ହଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ, ସେ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଦିଆହେଇନି, ସେମିତି ବସୁଛୁ। ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ମାନେ ଲାଗିଲାନି। ତ ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଆପଣମାନେ ତ ଚାହିଁକି ବସିଥିବେ ଯେ ଝିଅ ତା ମାଆକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ମାନେ କିସ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ବେଶୀ କଡ଼ା ରଖି ନାହିଁ, ହାଲକା ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ରଖିଛି। କାହିଁକିନା ମା ବି ସେଦିନ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପଖାଳରେ ହାରିଥିନି। ମା ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ମାଆକୁ ତ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତ ମାଆକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାନଟା ଖାଇବେ ସିଏ ବସିକି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ଆଣି ନାହିଁ। ମାଆକୁ ମୁଁ ବି କିସ ଦେମି, ତ ମା ପାଇଁ ପାନ ଆଣିଛି। ନିଅ ପାନ ଖୋଲିକି ଖାଇଦିଅ। ଦେଲୁନି କେନ ପାନ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ନା ତୁମେ ଯେ ପାନ ଖାଅ ସେଇ ପାନ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ଖାଅ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ସଜେଇକି ପାନ ଦେଇଛି ମୋତେ। अच्छा ସବୁ ନିଜେ ସଜେଇକି ଖାଉଥାଏ, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ପାନ ସଜେଇକି ଦେଇଛି। ହଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ହଉ ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଆକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ମା ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ମାଆକୁ ପାନ ଭଲ ଲାଗେ, ମାଆକୁ ପାନ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ହଉ ଏଥର ତ ଦିଆଲା, ଆଉ ଯେବେ ବସିଥିବ ଆଉ ଛାଡ଼ା ଛୁଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନୂଆ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଆସୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କିସ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଁ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।